हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण देखुचंती वन स्टॉप ओडिया आज अक्टोबर 15 तारीख चलतु जाने आज दिन बड़ खबर थरे देखि नियंतु ए भिडियोटी गोवा रे केमिति गोटे नानो टाटा नानो कार निजर कंट्रोल हराई बसी माड़ी आसुची छिड़ा होइथिबा लोक मानक आड़कू एमिति भी होई पारे तेणु सतर्क रुहंतु। प्रथम खबर दिन में यूट्यूबर राति मद माफिया धरा पड़े यूट्यूबर देशी मद बिक्री करी धरा पड़े करुणाकर किस्को यूट्यूबर भावे दिन में भिड करे राति हेले बिक्री करुला देशी मद बेडरूम रे बिछाई नील रंगर कार्पेट तले सिक्रेट चांबर आउ यही चांबर प्रस्तुत होता देशी मद मंगलवार चढ़ाऊ बेले 2000 लिटर मद सह देशी पच जबत करी करुणाकर किस्को को गिरफ्त करिछि भुवनेश्वर अबकारी थाना पुलिस। बेडरूम भितर सिक्रेट चांबर ता भितर देशी मद भाटी दीर्घ दिन धरी अबकारी टीम को चकमा दे मद कारबार चलाइथिला माफिया वर्ष वर्ष धरी सिक्रेट रूम रे प्रस्तुत होउथिला देशी मद शेष में माड़ी बसिला अबकारी विभाग राजधानी बस्ती भितर गली गली रे प्रस्तुत होउछि देशी मद अबकारी विभाग डाले डाले गले मद माफिया पत्रे पत्रे जाउछंती दिन को दिन बढ़ी चली मद माफिया राज केतेबेले केउ उपाय से माने निज साम्राज्य विस्तार करुछंती ता केवल सेमानकु जणा। परवर्ती खबर बीजेडी को बुड़ाई देला जगन्नाथ उपरे हाथ रखी पांड्यान को शपथ श्रीमयी मिश्र निलंबन पर बीजेडी गुमर खोलुछंती श्रीमयी मिश्र बलांगीर भुवनेश्वर पर्यंत बीजेडी किभली श्रीमयी को भूताई थिला अर्गस न्यूज रो आमना सामना कार्यक्रम रे कहिसेंती श्रीमयी केवल श्रीमयी को बीजेडी भंडाई थिला ता नुहे दल रे अघोषित सर्वे सर्वा साजिथिया पांड्यान जगन्नाथ उपरे हाथ रखी शपथ भी नैथिला आउ तार परिमाण बीजेडी भोगुथिबा श्रीमयी कहिसेंती 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व पांड्यान दिल्ली जाई एक सर्वे रिपोर्ट आनी आसीथिले आउ सही रिपोर्ट देखाई श्रीमयी को भुवनेश्वर लोकसभा आसन प्रार्थी करा जाय नथिला। श्रीमयी को कहिबा अनुसार मते प्रार्थी न करिवा परे पांड्यान जगन्नाथ मुंड उपरे हाथ रखी कहिथिले निर्वाचन पर आपण को पुरस्कार दिया जिवो जाहाकु नै चकित होई जायथिले श्रीमयी से कहिसेंती पांड्यान जगतर नाथ जगन्नाथ उपरे हाथ रखिवा दिन जानिली जी जगन्नाथ को पूजा परिवर्ते मुंडरे हाथ रखी शपथ नहीं सेटलमेंट करुछि ताकू जगन्नाथ केबे भी ग्रहण करिवेनी आउ सेया हला जून 4 रे माने बीजेडी रो विपर्जय सेतेबेले केवल श्रीमयी को दल एडाई देई नथिला बरं बहु जगार बीजेडी नवीन को पूर्वरु गाली करुथुवा व्यक्ति को प्रार्थी करिथिला भुवनेश्वर सुरबाबू को पुओ प्रार्थी हेले बापा सबुबले नवीन को गाली करुथिले बोली कहिसेंती श्रीमयी तबे दिल्ली रे निश्चय किछि हेला जेउथिपई तांकु मना करा गला हुए तो जानी सुनी भुवनेश्वर दुर्बल प्रार्थी दिया गला बोली श्रीमयी कहिसेंती। परवर्ती खबर महिला किनिबे कार टंका देबे सरकार दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री बड़ घोषणा फ्लैगशिप योजना सुभद्रा सारा राज्य रे चर्चा छाउंटी थिला एबे महिला आउ एक बड़ योजना आसिबाकु जाउछि महिला को आत्मनिर्भर करिया पई आरंभ हेबो नुवा योजना जार ना रहिबो आत्मनिर्भर महिला सुवाहक बा आम सुवाहक योजना। एही योजना अधीन रे राज्यर महिला को कार किणाई देबे सरकार ऋण करी कार किणिबे महिला आउ सबु सुध सुझिबे राज्य सरकार महिला को आहुरी आत्मनिर्भरशील करने पर सरकार एभली योजना आरंभ करने जाउछंती जो माने भी ऋण करी कार किणवा को चाहिए सेमानंकु कार किणाई देवे राज्य सरकार प्रत्येक महिला को 10 लाख टंका जाए ऋण जगाई दिज्व आउ जो महिला कार किणवा को ऋण नेबे ताहाकु 5 वर्ष मध्य सुझी पारिबे महिला माने लोन करी कार तो किणिबे सत किंतु सबु सुध सुझिबे सरकार। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री बड़ घोषणा एमानक ना कटिबो मिलिबोनी चाउल ई केवाईसी करिनथिले आसंता मासर बंद हेबो चाउल एने मंगलवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती से कहिसेंती एबे भी राज्य में 15,67,000 ई केवाईसी करि नाहंती ई केवाईसी करिनथिबा लोक चाउल पाउछंती ताकू बंद करि दिया जिवो जेउ माने ई केवाईसी करिवे नाही सेमानक पई चाउल जीव नाही केंद्र सरकार ई केवाईसी बंद करिसंती समय बढ़ाइले आमे बढ़ाइबू बाद पड़िथिबा हिताधिकारी लिखित भाव देले विचार करा जिवो। परवर्ती खबर पश्चिमबंग दुर्गापुर ओडिया डाक्तरी छात्र दुष्कर्म घटना गिरफ 5 अभियुक्त को नहीं करागला सीन रिक्रिएशन अपू बाउरी फिरदौस शेख रियाजुद्दीन नसीरुद्दीन और सफिक गुल ए 5 अभियुक्त हेले सही दुर्बृत्त जो माने ओडिया डाक्तरी छात्र को देथिले निर्यातना बंधा होइथिबा 5 अभियुक्त को नहीं आज से दिनर क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस केमिति पूरा घटना घटिला केतेबेले युवती को डाकिले केउ रास्तार जाइथिले तमाम घटनार सीन रिक्रिएशन करा जाइछि आउ ये होछि आसिफ अली संपृक्त डाक्तरी छात्र पुरुष बंधु
ଯାହା ସହ ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ପୂରା ଘଟଣାର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆସିଫ ଅଲିର ଭୂମିକା। କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଆସିଫ ହିଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସାମିଲ 5 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ଜେରା କରିବା ପରେ ୱାସିଫକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ବି ଆସିଛି ବିବାଦ ଘେରକୁ। ଏବେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦିନକ ତଳେ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ମମତା ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମିଳିବ ଖାଇବାର ମଜା। ଫିଲ୍ମ ସହ ମିଳିବ ଡାଇନିଂ ସୁବିଧା। ପିଭିଆର୍ ଆଇନକ୍ସ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଡାଇନ୍-ଇନ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ପରି କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନେ ଲାଇଭ୍ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏକ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେନୁରୁ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ କାଫେ ପରି ବସିବା ସ୍ଥାନ ସହିତ ଲାଉଞ୍ଜ ଶୈଳୀରେ ଫୟର୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିନେମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିନେମା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଡଲବି ଆଟମସ୍, ଡିଟିଏସ୍ ଏକ୍ସ, ଡଲବି 7.1 ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ 4K ଲେଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଭିଆର୍ ଏଆର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସକୁ ମିଳିବ 9,250 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜମା ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ପାଇବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 30,000 କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଜମା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ। ଟପ୍ 10 ତାଲିକାରୁ ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ବାଦ। ସିଙ୍ଗାପୁର ମାରିଲା ବାଜି, ବଢ଼ିଲା ଚୀନର ଶକ୍ତି। ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟ ହେନେଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ତାଲିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂ 12ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମାଲେସିଆ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାଗ କରୁଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଭିସା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳାଫଳ, ଯାହା ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେନେଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 227 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 180ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ଭିସାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚୁକ୍ତିନାମ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିସାମୁକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି, ମିଆଁମାର ଏବଂ ସୋମାଲିଆର ନୂତନ ଇ-ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଛି।